magagaling. Ha? Nice one, pre. Nice one, pre. Jericho Munoz, Ivan Reyes Brahaja, Adrian Gallardo, and Alton Ramos. From the new brothers Ropang Tubig, John Jordan Cardena, Norbert Gregorio, Mark Jopostol, J.R. Domingo, and Ferdi Canoy are came to the court. Referee Herrera, Referee Guzman, and Referee Cruz. Table official, Referee Rigos, Referee Cindy, Referee Cole. It's your time. 10 minutes of action. First quarter. Jump ball between Cardenas and Gallardo. Habang tubig na betul. Yung, good. Rebound pa rin yan. Betul pa rin. Mula. Rebound Canoy. Mula pa rin. Cardenas. Mula pa rin Canoy. Ano, ground pass. Betul. Super 2. Betul. Agak. Mark Talaber. General Hopkins. Lagi bola, rebound. Nakakuha ni Domingo. Domingo dapat ke Canoy, no good. Domingo, bot, no good. Rebound by Manyo. Number 8 Sanchez. No good. Rebound kabang Domingo Pagkos. Masuk Canoy, Canoy. At nakakuha ng foul.
Pasok ang walang pagtubuslo. Second throw. Sanchez. Nice ball out by Sanchez. Good for two. Domingo. At the top on Tubi. And to shoot. Domingo is up and top. And pass on the kanan. Ano dire-diretso. Wala. Ganda depensa ng isang Muñoz. Brigadio. Bola babalik sa Talavera. Diyan naman. Sanchez. Ramos. Haja sebelah. Jumbo. Traveling violation stated. Berapa tubig lagi ball Gregorio under 24. Drop of goal. Good for two. Good for two. Tano. Sol. Gregorio. Ada pasal dalam. Time to shoot. Martin. Edwin Domingo, good for two. Enjoy, number 0, 2 for two. Why isang Muñoz yun? Dahil Muñoz yun. Tatay niya yun, ano? Tatay ba niya? Oo, tatay niya. Mostol. Domingo. Tres. Tapos. Bulacan po. Sanchez. Gallardo. Good D, good D. Stand to shoot. Five to shoot. Wala. Wala. Good. Tanoy for two. Muñoz. Shooting the glass. Good for two, Muñoz. Yan yung last game nila nanalo kasi. 5 minutes. Hindi po siya. Domingo. Offensive foul. Dito na nga ako doon. Ito na kayo sa iya. Doon ka ka. Gallardo. No? Rebound naman kami ni Boston. Domingo. Gregorio. Gregorio. Dapat sa Hanoy. 2 points. Muñoz. Down again. Counter Silva Santa Maria number 19 ng TJ. Wala. Rebound. Domingo. Boston. Dapat sa Gregorio. Silva Muñoz. Muñoz. Good for two. Double two big. Hindi na maaga. Gregorio. Tanoy. Tanoy shot and foul. Good for two. Tanoy.
Haja. Santa Maria. Muñoz. Press. Wala aja. Rebound. SB. Dapat si basketball. Kanoy. Napakabilis. Kanoy. Dapat si Gregorio. To Domingo. Semua bersapasan. Muñoz ngayon. Oh, taglay. Kalau baik. Gallardo. Santa Maria. Press. Good. Gallardo. 2 points. Ang big man ng DJ. Gregorio. Masih jelas. Good for 2. Gregorio. Santa Maria. Pasang yang Muñoz. Reyes sama Ben. Wala, ibang ba ni Muñoz? Muñoz, dalawa. Rafael, rebound. Gallardo. Nakakuha ng foul Gallardo. Foul. Bas. So, second personal foul. Dalawa. So, the full score is 16-14. Favor of Tropang Tubig. Gregorio. The press. Good. Masbigay Muñoz. Muñoz, sinunod kaya. Kakaroon foul. Foul number 4. Penalty. Bigyan na sir. Tugaw ko pa ilang balong. Ha? Sa mismo sa lagpas ng bayan, no? Ano ay, doon pala. Oo, San Pedro. What's up? Ayan, kasi naman kwento. Kwento kayo ng kwento. Kwentuhan kayo ng kwentuhan eh. Oo. Siyempre nadala. Stall. Ganda ng defense ng Lucio Bustamante. 16 na yan. Rebound. Ayun Muñoz. Ganda ng patahan. Muñoz. Defense. 16 na. James Favor. Hindi ko lang ang nilagay ko yun. Ikaw naman ang... Hindi mo na isang clips yun. Ako na foul. Ball. Nabayan in. 1 minute 36 seconds to play. Canoy. Nabayan. 8 to shoot. Nabayan na Werfa. Wala. Rebound Canoy. 10 to shoot. Ang tingnan magawa. Tropang Tubig basketball. 8 seconds to shoot. So, gumagawin ng katawan. Ako ng foul. Gregorio sa press. Good for 3. Gregorio. 3 points. Ganda pa rin. Magaganda ang depensa. Pinagagaro. Gregorio na naman. Gregorio. 6. Ay, Domingo. 15 to shoot. Tumapo ng sabaw. 50 seconds. Santa Maria. Muñoz. Gallardo. Tres. Wala. Rebound. Agad by Domingo. Score. Gregorio libre. Wala. Rebound by Jano. Muñoz. Next station move. Take, fade away. Good for 2, Muñoz. 15 seconds to play. Hanoy, bumawi, wala. 7 seconds to play. 5 seconds.
from Gubig Basketball. Connor. Gusto lang mesa. Nakakuha ng foul. Foul number 27. Hit to the head. Ito ang unang tira niya po siya. Second throw. Ito pa rin. In favor. Ito. Stick. Foul number 70, holding foul. Alam na alam ni Domingo kung ano gagawin niya. Intindihan ko to eh. Parang hindi magpinsan eh. Second personal foul, Domingo. Santa Maria. Domingo. Number 10. 3 to shoot. Domingo sa press. Domingo 3 points. Balik ang kalaman sa TGH. Sanoy ng drop ng tuloy. Pinasa kay Domingo. Babawi si Domingo sa press. Ball out of bounds. TGH basketball. Ano daw po ba yung gusto mo sabi? Ayun ako mamili. Hindi, Ay na po bahala mo. Domingo sa press. Domingo 3 points. Ano pa po iba? sweet ball. Leon po. With yam. Ay. Ano po isang egg ball? Ano? 26-21. Ano po yung ball? Sweet ball. Squid ball. Sige, squid ball na lang po yung sa akin. Apostol, guys, good. Apostol pa rin, good for 2. Maglaki. Sige na, pare-parehas na ng day old. po kayo? Anim. Ako ng foul, Richard. Maral siya, maral. Ganun na rin. Ayun na daw. Foul number 19. 18. 19, Santa Maria, Richard. Ilang team ball na? Tatlo? Dalawa? Second throw. Wala. Apostol pa rin. Nice D. Oh, medyo nadulas. Paano eh, napakabilis. Masa kay Apostol. Good for 2, Apostol. All 26. Muñoz. Atres ulit. Muñoz, 3 points. Back to back to back. Yes to Santo Domingo. Meron tinatala niyo di assist. Ano Yan pala yung trabaho niyo. Last 10 to shoot. Domingo babawi ng isa. Wala. Rebound. Ganda depensa ni Ricardo. Stockton to Malone. Stockton. Ganda naman ano. Tuwa. Nice D. Foul number 28. Holding foul. Substitution. Brace out. Salazar in. Sino? Ah, sub. Substitution. Ortegas in. Pistol out. PGS basketball. Gallardo.
Inbound. Diyos. Nice day by Canoy. Not this time. 11 seconds to shoot. Santa Maria. Sumiservo sa bate. 2 points. Batang-bata. Sumiservo sa bate. Canoy. Domingo. 3 points. Pasa naman. Sumiservo sa Lazar. Nice D. Nice D. Santa Maria naman ang susubok. Wala. Rebound, nagawa kay Magdakit, kay Canoy, Hensa, and the good. Ito gusto mate. Santa Maria, gagala, pasahan, nakakulang Canoy. Was the count, all over 12, pushing foul, and 1. Time out pag-shoot. China, the score 34-29, 5 to 3, 6 minutes and 53 to play. This time on the product by St. Dominic General Hospital. Si Cardila. Dito naman, Talavera, dalawa. Ay, dalawa. Isa na lang. Quarter pa lang tayo. Kaya nga, ay dalawa na. Ayan, yan. Ay, huwag na ibigay ha. Pagkaya mo sila, di ba? Hindi, yan mo ha. Pagkakaya mo naman yung Tubig 1, tubig 2, tubig 3, ano? Tropang tubig basketball. Domingo. It's Canoy. Gregorio, good, rebound kay Apostol, good for 2, Apostol. Siya na lang, pagitan ng isa. 34-31, TJ basketball. Jump ball. Hindi, tama yan. Dito tayo, Tama nilipat yan, kanina, tama. nilipat kanina. Tama yan, tama. Oo, hindi tayo start. TJ basketball. Stand to shoot. Two points. Boate. 36-35. Gregorio. Canoy. Domingo. Wala. Santa Maria. Bote. Santa Maria ito. Bote. Medyo nabitawan lang. Santa Maria. 2 points. Ito na po ang kalabangan. 5 minutes. Pistol. Ang foul. 25. Foul number 25. Two foul. Shot. 2 shots. Second floor. Number 2.
15 to shoot. Iba ka pagdating Domingo. Domingo drive. Good for two, Domingo. Apat na lang po ang hinahabol. Santa Maria. Dapat si Bustamante. Kaya wala pa rin. Si Paul. Si Jace pa rin. Santa Maria, wala pa rin. Pistol, tropang tubig. Good for two. Dead ball, sa dead ball. Dalawa lang po. Dalawa. Santa Maria. Agad. Dalawa na yung Sercano. Ako ng foul. Foul number 25. Bustamante out. Bote out. Salazar out. Sanchez in. Gallardo in. Munoz in. Warning for penalty. CGH. Gregorio. Yardena. Domingo Federation. Wala. Rebound. CGH lock the door. Santa Maria. Pag-ipat. Wala sa press. Good for three. Santa Maria. Domingo. Hanoi. Hanoi shot. Hanoi 3 points. Magaling ginawa yung nabis ng Hanoi. Sanchez. Santa Maria. Munoz Bay. Wah, tamo! Bata na ako ng foul. Foul number 16. Bigyan niyo sa hand. Bili na lang kayo sir at pinag-ano ko naman. Ay, sorry. Ito, dalawang tape. Para lagyan mo na para sa ano dyan na. Para. Hindi para sa Ayan. So, Hanoi, wala. Rebound. Gregorio, shot. Wala pa rin. Ako ng foul. Foul number 26. Pushing foul. Penalty. Bago kong una. Hanap na kami ng ticket tayo. Kapalik. Hindi dadaan ng Maple Centro, supply. Rebound. Isas ng Dena. Gregorio. Gregorio, kalkit muna. Nakapeso ang laban. Pa-time out kami ba? Wala kayong time out na. Ha? So, Wala ba kami deposit? Domingo, wala. Malap niya po sol. Ganda ng depensa ni Mr. Gallardo. Santa Maria. Domingo. Oh! Sablay! Hanoi. Tapos tuloy. Nakakunok foul. Market count, number 13. Pushing foul and bonus para kay Mr. Apostol.
Pumasok ang bonus. Deadlock po tayo, 42. 1 minute and 45 seconds to play. Santa Maria, Sanchez. Sanchez. Wala ang tira. Highlight. Tropang tubig. Bro, bigenda ka muna. May gatas na, may akala ko may gatas. Hindi mo ba alam, nakasama ka sa ano na yun? Saan mo kaya binabayad mo sa Neko ka? Gago. Sanchez. Sanoy, napakabilis. Sanoy na naman. Good for two. Foul. Labang uli sila. 44-42. 1 minute and 18 seconds to play. Sanchez. Santa Maria. Pagipan sa press. Wala. Rebound. Same ball. 12 seconds to shoot. CJ. Santa Maria. 10 to shoot. Wala. Foul. Foul number 13. This is foul. 88. Sujet. Penalty. Medyo kapag lang. Dapat ka ay maglaro ng tabayan. Medyo pa rin. Got 60 seconds. Tabayan. Patay mo maglaro. Sakit yung pa. Yeah. Gallardo. Short. Ay! 8 seconds to shoot. Nice one, nice one! Foul number 0 Muñoz. Penalty. Tumalog. Ang bola. Kaya pala ang gusto. Sanoy. 30 seconds to play. 15 to shoot. Sanchez sumabaw. Wala. 19 seconds to play. Ten seconds! 5. Domingo 2 points. And the foul time Tucker. Score 50-42. In favor of Tropang Tubig. Last one. Bawal na pa ako daw. Hindi mo pati naman. Bawal na pa daw. Kayo, hindi nga kayo malalaw. Kasi tatango ka. Excelling hill.
Bawal na nga kasi yung atay balog-balog na. Gumana tayo. Boss, ano masasabi mo sa ano nila? Good performance. Boss, ano masasabi mo? Ayos. Laban pre. Di ba yun daw, bakit di ka daw pumapasok? Di ka daw pumapasok. Pasok! Bawal mapagod! Bawal mapagod! Bawal. Tropang tubig basketball. Great job. Akala ka second quarter lang. Hindi pala naka-play kanina. Hindi pala na. Wala pang score eh, no? Wala pa. Point lead tropang tubig. Bola 3 point. Boss, tanong ka. Gallardo. Kapit ang bola. Wait. Ay ka, no, sige. 53-42 ba? Oo nga. 342. Hindi lang napagano, boss, sorry. Oh, ayos na. Ayos na ba? Wala tayo. Okay, Sani, masyado ka parado ah. Shoutout! Puputulan kita ng tubig. PG's basketball. Gallardo. Santa Maria. Balik kay Gallardo. Kay Muñoz. Sinipat. Good for two, Muñoz. Gregorio Cabrera. Wala. Rebound sa Berti. Santa Maria. Santa Maria. Muñoz. Wide open. Wala. General nakagawa sa Canoy. Ball. Good. Yapo. Number 6. Muñoz, number 0. 6. Santa Maria. That's 10 to shoot. Gandang pa sa ilalim. Wala. Dapat ulit basketball to Canoy. Canoy drop. Good for two. Canoy. Baba! Maria. Tay Bustamante. Okay. Ganda. Naman mo. Gallardo, 2 points. GMD daw. Canoy to Domingo. Domingo. Gregorio. Tres. Rebound dari Talavera. Talavera General Basketball. Talavera. Put play. Gallardo. Naberta. Agak lupa ng bola. For the concentration. To Canoy. Good for two. Canoy. Tropang tubig. Ayamonte. Ayamonte di Santa Maria. Santa Maria. Dapat kay Muñoz. Dapat kay Jano. Good for two. Jano Gallardo. 57-48. 9-point lead. 6 minutes and 50 seconds. Domingo. Wala. Santa Maria. Just 6. Friend. Ganda naman ang lusot. Muñoz, 2 points. Bola
pagaling sa TGH. Sab ko, sab. Substitution. Ardenas. Cardenas out. Maglaki in. Sirunde si Santa Maria. Kemudian ini 30 seconds to shoot. Munoz. Ya. Wala. Rebound. Gregorio. Sopan Tubi. Diberi stres. Meja ke sebelah. Ada foul. Foul number 27. Holding foul. Third personal foul Bustamante. 14 seconds to shoot. Gregorio. Domingo. Nah, 6 to shoot. Stockton to Malone. Melakukan foul. Foul number 28. Bustamante inbound. Matayin ka sa Dennis Canoy. Napakabilis ng isang Apostol. Good for 2, Apostol. Hoy, Kuya Jason, ikaw naman dito. Hindi ko na nakukuhanan. 59-50 score. Santa Maria. Gandang ikot. Gandang depensa. Nakakuha ng foul. Foul number 28. Illegal use of hand. Parehong gustong manalo. Kaya ka mga kakilala ko. Ayaw ko may matalo. Second row. Substitution. Bustamante out. Salazar in. Welcome to the basketball. 7 points late, 59-52. 5 minutes. Gregorio ke Domingo. Hanoi diberi stres. Hanoi 3 point. Sampuli. Belmonte ke Santa Maria. Santa Maria. Belum diberi Hanoi. 10 to shoot. Gallardo. Dibigyan ng butas sa press. Gallardo 3 point. Gregorio. Hinawi agad. Samingala. Rebalik sa Salsal. Ayan si Muñoz. Napakabilis. Good for 2. Muñoz. Santo Domingo. Domingo. Isang sektor. Wala. Rebound. Domingo pa rin. Nakaka ng foul. Foul number 6. Shooting. Kanoy. Ginamit ang bilis si Kanoy. Wala. Rebound. Apostol. Nakaka ng foul. Foul number 20. Ten to shoot. Domingo. Nagamit ang laki ni Domingo. 2 points. Point lead. 7 point lead.
de Santa Maria. Attempt to shoot. Mendoza naman. 5 to shoot. Nakakuha ng foul. Sumabit number 26 Canoy. 2 free throws. Umalog. Second throw. Wala pa rin. Rebound sa Sir laki. Double stall. Stall mo yan. Stall. Ako na foul. Foul number 20. Timeout PGA. Lumalamig na. Baliktad naman, kanina nagkape ko, hindi pa gano'ng masyadong malamig. Ito maraming salamat po sa St. Dominic General Hospital Basketball Tournament. And it's our very own Doc Beng Gallardo. Pasok na yung 50. Silin niya. Pang extra rice. Pasok na. Basketball game, 2 minutes and 56 seconds to play. 64-57. Silot. Hindi tayo umiyak. Silot, magsintro nga pagkawan. Maamo masyado rin eh, Mr. Apostol. Lalabas na, hinihigop pa. Oh, wala. Silot talaga. Dahil talaga, tropang tuwid pa rin. 20 seconds to shoot. Domingo. 10 to shoot. Hanoy. Crossover. At sumaglaki. Huli ka sa malaking tao. Ako ng foul. Foul number 28. Maglaki, Ulit warning pa. for graduation. Maglaki. Warning. Apat pa lang. Apat pa lang. May isa pa. Kaya magkakalaro sa Santa Maria. Tumugos. Blanco Domingo. Hanoy, napakabilis. Hanoy, layap, wala, Lahoy. Higit ngayon, buti naman. Tingnan, ginamit ang malaki ng katawan, nakakuha ng foul. Foul number 24. Pushing foul, penalty. Pasok na pasok. Second throw. Pasok pa rin. Napatuloy yung basketball tigas. Tapos foul. Foul. Ako ang foul. Foul number 88. Holding foul. Penalty. Kasi ay Rangel daw, pwede mo lang. Sabi ang kahit sinihan mo. Kundi, pwede ako. Pasok. Wala. 88.
Muñoz. Santa Maria, 3 points! 2 minutes! Apat na lang po ang kalamangan ng Tropang Tubig. 15 to shoot. Hanoy. Gandang pasa kay Domingo. Good to Domingo. Sanchez. Sanchez. Wala. Rebound. Gusto sa nasaan. Isa din ng Mr. Canoy. Gregorio de Bostol. Hanoy. Hanoy de Bostol. Bostol down. Wala. Iba ka naman. Stockton to Malone. Good for 2. 50 seconds to play. Apat lang po ang kalamangan. Gregorio, Canoy. Nalay sa press. Wala. Rebound. Ano na naman si Mr. Muñoz. Mr. Canoy, nakakuha ng foul. Foul number 0. Penalty. Dagdagan kaya. So, ang una. We are at 2. 17-64. 30 seconds to play. Fifteen to shoot. Yeah. 15 seconds to play. 10 seconds. 5 seconds. And the third quarter is scored 70-66. 4 points lead, Tropang Tubig. Hindi, bumili ka na lang yun. Band-aid. Sasagda ko lang yung gusto. Nilalagay na lang ano. Kanina kasi malamig eh. Pang 5 na naman yan. 5 games. It's back to the ball game. Fourth and final quarter. TGS basketball. Kesani pasok na raw. Giginawin niya dyan. Santa Maria to Muñoz. Dito na po magkakaalaman sa last 10 minutes. Still ni Canoy. Napakabilis. Canoy! 2 points! Isang matalampo. Sanchez. Santa Maria. Balik kay Sanchez. Ayaw na naman. Ano na naman? Nakalusot! Uy, foul! At may kasama pang foul! Okay. Nice one, nice one!
Kaya bonus. Pasok ang bonus. 9-point lead. Santa Maria, si Gallardo. Wala talaga. Foul number 31. Holding foul. Binadaan sa laki ng katawan ni Santa Maria. Para kang pumihit ng main line. Ganda naman ang pabor ni Mr. Sanchez. 2 points. Leo Sanchez. Hanoy. Ates. Wala. Oh! Napakabilis naman ni Mr. Hanoy. Apostol. Si Gregorio. Wala. Five to shoot. Tabayan. Hanoy. Inabutan ng 24 seconds. Substitution. Sanchez out. Bustamante in. Ito sa Santa Maria. Ito Bustamante. Janos. Takako ng foul. 31 tayo. Foul number 31. Tabayan. Holding foul. Pinjam ke Santa Maria. Munyot, libre. Wala. Iba Dominicano. Ada ng Mr. Balahaja, 2 points. 5 lang po ang kalamangan ng tropang tubig. Bilang. Hanoy. CGH basketball. Assemble. Correctable error po tayo. CGH basketball. Pag naka-shoot, time out kami ha, sir. May na-shoot. Na-shoot. Saan ba yung shoot? Ano ba yung shoot? Santa Maria. Natapos pa kaya ang labang ng lima. Wala. Rebound. Bilis Tabayan. Bilis Tabayan. Laki ng katawan. Hindi kasama sa hindok yan. Rodrigo. Oh! Ganda naman yung team. Douglas. Hinihabol na naman. Mr. Ganoy. Napakabilis. CGS basketball. Parang ganyan din ako pulong bro ng araw ah. Pagtuhod talaga. Ay, puto pagka walang magpapasa. Gallardo. Munyok. Ganyan pa dumipensa eh. Ganda naman ang tira. Wala nga lang. Rebound. Mr. Bulahaja. Ganda depensa ng Mr. Domingo. Kaya sa Mr. Putol. Mr. Domingo. Ang ganda naman. Wala pa rin. Okay, baba na. Mr. Bagas to Mr. Santa Maria. Gandang pasa naman. Mr. Bustamante. 2 points. Time out. Tropang tubig.
The score 75-72. Nagre-referee naman, bakit tinutuwa ng pot? Gregorio. Team shoot. Hanoy. Hanoy, ginamit ang bilis. Tumulong sa bilis. Bola, babalik sa TG8. May tabla na kaya ng TG8 sa laro ng laban. Makapanti kayo, baka. 52 minutes and 30 seconds to play. Ang kamarin at Sanchez. Ang kailangan, dyan na patang ang gusto Bustamante. Ibon si Jano. Wala. Oh, ganda naman. Ang katawan ni Mr. Sanchez. Isa lang po ang kalamangan. Grabe, pinagpag lang ang bantay. Nagamuhat siguro yung stretcher to nga ako. Yung nilalagay sa stretcher. Gregorio, last 10 to shoot. Gregorio. Ibang Mr. Cardenas, si Mexicanoy. Mexicanoy, wala. Rebound, Domingo. Ang depensa ni Mr. Sanchez. Mr. Cardenas. Rebound, Mr. Bustamante. Nasa bigyan. Apostol, down. Rebound, Canoy, para Canoy. Symbol. TJ basketball. Nalamang kaya. Mr. Santa Maria, TG8. Mr. Sanchez base. Mr. Sanchez, wala. Ganda ng lupa, bilang na shoot. Hanoy, ginamit ka na walang press. At may kasama ng foul. Basket count. Number 0. And 1. Bonus. Wala na service sa Marco. Maria. Wala ng pihit. Nakalusot. Wala. Abang. Gallardo. Tangako ng foul. Foul number 12. Holding foul. Four minutes and 55 seconds to play. 14 seconds to shoot. William to kick. William to... Wala. Di ba naman yung gusto foul? Foul number 27. Number 27, warning. Bustamante ba yun? Warning for the break. Fourth personal foul. Bustamante. Tropang tubig basketball time. It's in to shoot. Ano si Luisa? Wala, rebound for the Jazz. Munoz ang alusot! Good for two! Munoz! 1 point lead. Stol. Yung Hanoy. Hanoy, to the ring. Wala. Rebound sa Pistol, wala pa rin. Tapigan. Tapigan. Nakagawa ng foul. Balikat, balikat yata. Medic, medic!
Unsportsmanlike foul, number 88, Sanchez. Criteria number 2, Bossing mo, kung papalaot ka ni Sir 2 Jong, free bahala throws ka. plus ball possession. Wala naman tumagos eh. Sab. Dinas. Hospital na mismo. Sab daw po, Cardea. Substitution. Sanchez out. Unsportsmanlike foul, Sanchez. Criteria number 2. Nag-init na. Nice one. Lalagyan sana ng templon yun mga. Na-apektuhan ba? Ball possession. Drop on to beat. 4 minutes and 2 seconds to play. Teflon niya, mamaya kailangan yan. Double slip. Hanoy to Gregorio. 4 minutes. Gregorio sa press. Wala. Rebound. Si Justin. Ang dalawang tira ng isang Bustamante. Mabilis yun. 3 minutes and 20 seconds to play. Bastol. Gregorio. Cercano. 7 seconds to shoot. 5 to shoot. Hanoy. Wala. Nagkakataong lumabang. Ang TG8. Final 2 minutes and 55 seconds to play. Santa Marian, wala sa pick. Jano. Ini sa Bustamante again. Wala. Rebound. Ay, sa Domingo. Gregorio alone. Good for 2. Ayun na! Muñoz. Ako ng foul. Ang good naman yan. Wala pa, warning for penalty pa lang. Both team. Bustamante. Muñoz. Pick. Muñoz, good 2. Alam mo po. Ball 80. Shoot. Pistol. Oh, ganda na. Pagkakataon lang naman. Mr. Muñoz. Wala. Kaya naman. Wala ba ang salam na. Haloy, stop and shot. Wala pa rin. 1 minute and 50 seconds to play. Pag na-shoot. Fourth and final quarter. Muñoz sa press. Kinapusin. Ganda ng tira. Inakita sa replay. Malinis na malinis. Ang 3 points na ngayon ay atin sa inyo ng St. Dominic General Hospital. Back to the ball game. 1 minute and 44 seconds to play. Since table na po tayo 83-80 in favor of PGA. Talavera General Hospital.
Gregorio Bucanoy. Ano na naman, ganda ng pasok ng Luzon Camarero. Santa Maria. Nakawala. Santa Maria to Sir Munoz. Wala, rebound. Agawan. Jumbo. Gatwick. 27. 27. 27 foul, holding foul. Gatwick. Penalty. 27 fouls out. Keep your foul foul set. Masuk. Nagawa ng tumagos sa tubo. Nalagyan ng tape no, humigpit na. Isa pa. Tumakasok na talaga. Siya lang po ang kalamangan. Bers, kunin mo na. 1 and 25 seconds. Sanchez. Esa Santa Maria. 30 to shoot. Santa Maria wide open. Rebound Gallardo. Bola babalik sa Propal. Too big. 1 minute 9 seconds to play. Sabay untuk Haroy. Score. Final 60 seconds. Follower 26. Holding foul penalty. Seconds to play. Penalty na po ang magsabi ng panig. Nasa pressure cooker po sila ngayon. Oh! Second throw. Pasok. Sumunod, last 58.5 seconds to play. Si Tyson, ganda lang pa. Tyson, may Tyson din tayo. 55 seconds. Pasok mo ah. 15 to shoot. Nine seconds to shoot. Proper to be basketball. Nine to shoot. Gregorio open. Wala. Sir Tabayan. What a block. 4 seconds to shoot. Gandang defense of Mr. Jano Gallardo. Screen. Screen. 4 seconds to shoot. 4 seconds. 38.5 seconds to play. Gandang Rebound. Good. Wow. 30 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Rebound. 8 seconds to play. Foul number 0, Munoz, 9 foul, 2 shots. Pressing Gover para si Mr. Cano. Pagod na sa Mr. Cano. Sayang. Last 5 seconds to play. Time out po tayo pag nashoot ha. Tumitira.
Rebound. Time out! 3-3. Napakagandang tira naman. Veterans move. 2.9 seconds. Nice play, Ganoy! May overtime ah. Veterano yung pagkaka-free throw ngayon. Hindi na paghandaan ng TGH. Pero meron pa kang pagkakataon. Tumira, 2.9. Tabag-tabag lang. Hindi ka kailangan magtatawa. Muna. Back to the ball game. Final 2.9 seconds to play. One, 2.9. 2, 3. Overtime. The score on 4-4. Another 5 minutes. Kulang. Gandang laban. Oh, continue shoot. Back to the ball game. Back to the ball game. 5 minutes extension. Tuloy-tuloy po ang penalty natin. Tropang tubig basketball. Gregorio. Domingo. Wala. Apostol na naman. Gregorio. Gregorio to Apostol. Lumabas ang bola. TJ basketball. Sige, Tobe, sa baba, pahinga! 15 to shoot. Tyson. To Gallardo. 10 to shoot. Santa Maria. Traveling violation. Same foot. Gregorio to Hanoy. Pagod na si Mr. Ganoy. Yan na naman. Si Mr. Munoz sa manang. Umanang kada ngayon. Munoz 2 points. Go. Nerti pa. All 86. Gallardo. TJ basketball. 10 minutes. 10 seconds. Ay, 10 seconds to play. Minutes naman, tagal naman To siya. shoot. Kuya Sani, tapusin mo na!
8 to shoot. Rebound. At Tanoy. Bumalik yata ang nakasunod sa Tanoy. Pero rejection. Shot is denied. Isa lang din. Isa lang din. Yung Gregorio. Pero pistol. Gregorio. Gregorio. Wala na rin. Ito. Si Santa Maria. Tyson. Sigurado. 86-88. 10 to shoot. 7 to shoot. 5 to shoot. Yeah. Dito si Parang sa Ganoy. Wait, 5 seconds! Diyos. Nakalas ko sa mga 2-point last 2 minutes. Foul. 26. Hindi pwede kasama yun. Hindi kasama. Defensive foul lang. Wala pa tayong free throw. Warning for graduation. Kanoy. Warning for graduation. Sir Tanoy. Oh, gandang pasa ng agalang ng Sir Tanoy. Oh, sabi steal! Kaya mo mga batang kaya po. Grabe, kusumundot. Kumanungkit. 15 to shoot. Santa Maria, good for two. 4-point lead. Good! It's 1 minute. At nakakuha foul. Penalty. Foul number 19, penalty. 1 minute and 7 seconds to play. Nangangamoy overtime na naman po. Tigilan mo na. Nagdidilang ang yen. Second draw. Good for two. $59 seconds. 15 to shoot. That's 10 to shoot. 5 to shoot. Rebound si Mr. Tyson. Buti na lumabas ang bola. Buti na recover. Munoz, labas na. Traveling violation. Bola ng Tropang Tubig. May tabla kaya o may lamang. 24 seconds. Bola! Kuya Mac! To play. Lalamang o tatabla. Tanoy, pwede ba eh? Ibang sa kabayan. Wala. Mr. Gallardo ng ibawal sa rebound. 80 seconds. Foul. Number 17. Penalty. Ganda mo punta kasi doon.
Yun! Time out pag na-shoot. Galingan mo bro! Galingan mo! Galingan mo bro! Time out, time out! 9 seconds. 4 seconds. Extension. Ganda laban. Mr. Santa Maria permanente na sana. Isinablan mo pa. Oh, muli po, congratulations po sa TGH Calabel General Hospital basketball team. At syempre po, sa Prime Motor, magandang laban ang pinakita nila. At syempre, sa St. Dominic General Hospital, headed by our very own Doc Deng Gallardo. At muli po, magandang gabi at nag-iingat po tayo ng pag-uwi. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:47. Picture po tayo.